अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इब्न तनवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इब्न तनवीर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ऐसी जगह पर लाया हूँ जहाँ पर लोगों की सरगर्मियाँ और उस जगह की एक्टिविटी और उसका मकसद देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाअल्लाह। ऐसी जगह जहाँ पर खिदमत खलक के जज्बे से सरशार लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसी जगह जहाँ पर लोग फी सबीलिल्लाह रसूलुल्लाह की उम्मत की मदद के लिए हम वक्त तैयार हैं, अपनी जान दिल माल से आपको इस जगह का विज़िट करवाएंगे और यहाँ पर काम करने वाले लड़कों से आपकी बात करवाएंगे। ये देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके सैलाब से मुतासर हुए हैं और करोड़ों की आबादी, करोड़ों लोग बेघर हुए हैं और करोड़ों की आबादी इस सैलाब से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। तो इस मौके पर नौजवानाने पाकिस्तान ने कमाल का किरदार अदा किया है। मैं ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर नौजवानों का तबका जिसका ताल्लुक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से है, नौजवानों का तबका दिन रात मेहनत करके अपने सैलाब ज़दगान भाइयों के लिए वो किरदार अदा कर रहे हैं जो लोग सैलरी पे लोगों को भी वो जज्बा नहीं दे सकते, वो किरदार अदा करने को नहीं कह सकते जो यहाँ पर लोग फी सबीलिल्लाह रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए, पाकिस्तानियों के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जी, तो ये जज्बा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान में ही है। ये हिम्मत, ये वलवला, उनके एक एक कैंप पर लोग लाखों रुपए का राशन और लाखों रुपए नकदी जमा करवा कर जा रहे हैं। जी हाँ, ये जज्बा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में ही है। हम आपको यहाँ के जो गोदाम है, जो एक गोडाउन है जहाँ पर बेशुमार सामान लोगों ने जमा करवा रखा है, उसका विजिट करवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नौजवान मेहनत कर रहे हैं और पैकिंग कर रहे हैं और जल्द ही यहाँ से सामान को सैलाबज़दा इलाकों पर रवाना कर दिया जाएगा। आपको दिखाते हैं यहाँ के सामान की पैकिंग का मरहला और लोगों के जज्बे। जी, तो हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके बागबानपुरा में, जहां पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक गोदाम में बहुत सारा सामान सेव किया है सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए। यहां पर बड़ा बेहतरीन तरीके से सामान को तरतीब दिया जा रहा है और बहुत सारा सामान है जो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए इकट्ठा किया गया है मुख्तलिफ कैंप से। यहाँ पर इस यूसी के कारकुन मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद बिलाल। अच्छा बिलाल भाई, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने माशाल्लाह इतने बेहतरीन तरीके से सामान इकट्ठा किया, क्या रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक की तरफ से? पब्लिक की तरफ से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। ठीक है, इतनी महंगाई के दौर में और जैसे आप देख सकते हैं कि हर बंदा अपने घर का खर्च बहुत मुश्किल से चला रहा है। ठीक है, और हम जब कैंप में बैठते हैं, ठीक है, लोग जो है हम तहरीक लब्बैक है जी, आप देख सकते हैं, ये सारा देखें। इसके अलावा हमारे 2 गोदाम और हैं जहाँ पे दालें, चीनी और सारा कुछ है। इतनी महंगाई के दौर में तहरीक लब्बैक देखे अवाम इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रही, मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि अवाम ने आपके साथ भरपूर ताउन किया? भरपूर ताउन किया। एक तो ताउन, एक ताउन की हद होती है, एक ताउन की हद वाहिद तहरीक लब्बैक को पाकिस्तान पे अवाम ऐसे एतमाद करिए जैसे मैं आपको बता नहीं सकता, अल्फाज नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो आप क्या महसूस करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो स्टेप उठाया कैंप लगाने का, उससे क्या इफेक्ट हुआ? उससे क्या इफेक्ट अहमद भाई, मैं आपको बता नहीं सकता कि सबसे पहले जब सैलाब आया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में कैंप लगाए। जनूबी पंजाब बलूचिस्तान में कैंप लगाए और आप देख सकते हैं, आप भाई विजिट करेंगे। ठीक है, बाकी सियासी जमातें हैं, सब ने कैंप लगाए। इस सब का क्रेडिट जो है वो तहरीक लब्बैक TLP को जाता है। माशाल्लाह, यानी कि बिलाल भाई कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस स्टेप को इनिशिएट किया
اور بھرپور طریقے سے لوگوں نے تعاون کیا اور پورے پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان نے ہزاروں کی تعداد میں کیمپ لگائے، جس کو دیکھتے ہوئے تمام سیاسی اور جو امدادی پارٹیز ہیں، جتنی بھی این جی اوز ہیں اور جتنی بھی فاؤنڈیشنز ہیں، انہوں نے تحریک لبیک کو دیکھتے ہوئے یہ سٹیپ اٹھایا اور پورے پاکستان میں کیمپس لگائے. تھینک یو سو مچ بلال بھائی. بہت شکریہ آپ کا. تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ. جی تو یہاں پر ہمارے ساتھ پی پی 148 کے امیر صاحب موجود ہیں. ان سے کیمپنگ پر جو عوام کا رسپانس رہا اور جس طریقے سے کیمپنگ پر ان کو کیا تعاون عوام کی طرف سے موصول ہوا، اس حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی رانا اجمل صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بڑے بہترین طریقے سے تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے یہ بہت خوبصورت کیمپس آرگنائز کیے، تو عوام کا کیسا رسپانس رہا؟ ماشاءاللہ جی، عوام نے بھرپور تعاون کیا ہے اور تحریک لبیک پاکستان پر بھرپور اعتماد کرتے ہوئے ہمیں کھانے کی صورت میں، کیش کی صورت میں اور جو پہننے کے لیے کپڑوں کی صورت میں، بچھانے کے لیے بستروں کی صورت میں بھرپور انداز میں عوام نے مدد کی ہے، بھرپور ہمارا ساتھ دیا ہے. ماشاءاللہ. جیسے کہ آپ سن رہے تھے کہ رانا اجمل صاحب فرما رہے ہیں کہ عوام نے بھرپور تعاون کیا. اچھا تو رانا صاحب، اتنے مہنگائی کے دور میں عوام نے سے تحریک لبیک پاکستان پر اعتماد کیا، آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ہم عوام کا ایک تو شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے علاقے والوں کا، جنہوں نے ہمارے ساتھ اس کار خیر میں حصہ لیا اور بھرپور تعاون کیا. اور ہمارا یہ پیغام ہے کہ مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے ایک حصے کو درد ہوتی ہے تو پورے جسم میں محسوس ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو لوگ ہمارے بے یار و مددگار پڑے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، ان کے لیے ہمیں دل کھول کر ان کی مدد کرنی چاہیے. ان کو کھانے کے لیے اشیاء چاہیے، کھانے کے لیے میڈیسن چاہیے، اور مختلف قسم کی وبائیں پھیل رہی ہیں، ان کے لیے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. اور ڈاکٹر حضرات کو بھی چاہیے اپنے کام کاج، اپنی وہ ہاسپٹل وغیرہ چھوڑ کر، مصروفیات چھوڑ کر ادھر پہنچیں، لوگوں کی خدمت کریں اور اپنا جو ہے ان لوگوں کو جو ہے ان کے دکھ درد میں شریک ہوں. جی بالکل. تمام انسانیت کا درد رکھنے والے لوگوں کو وہاں پر ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے سیلاب زدہ علاقوں میں پہنچنا چاہیے. اچھا، یہ یہاں پر ماشاءاللہ پیکنگ کا سلسلہ جاری ہے. آپ کو کیا امید ہے کہ کب تک یہ پیکنگ کمپلیٹ ہوگی اور یہ سامان یہاں سے روانہ ہوگا؟ انشاءاللہ امید ہے یہ کھانے پینے کی اشیاء تو ہم انشاءاللہ صبح جو ہے وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. اور جو اس کے علاوہ جو ہمارا کیمپنگ کا سلسلہ اس کو تھوڑا سا ہم کلوز کر کے تو یہ پیکنگ کی طرف آ رہے ہیں تاکہ لوگوں تک پہننے کے لیے کپڑے بھی پہنچائے جا سکیں. جی ٹھیک ہو گیا. انشاءاللہ امید ہے کہ کل سے ہی سامان روانہ ہونا شروع ہو جائے گا اور جو وہاں پر لوگ امداد کے منتظر ہیں ان تک پہنچنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. یہ پی پی 148 کے امیر رانا اجمل صاحب تھے جن سے ہم گفتگو شنید کر رہے تھے. میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار میں آپ کا ایک دفعہ بہت زیادہ شکر گزار ہوں دوبارہ کہ آپ نے اپنی اتنی مصروفیت کے ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا. جی بہت شکریہ احمد بھائی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ بھی اپنا وقت نکال کے لوگوں تک ہماری تحریک کا پیغام پہنچا رہے ہیں. تو اسی طرح چاہیے کہ دوسرے جو میڈیا چینلز ہیں انہیں بھی چاہیے کہ آ کر ہمیں کوریج کریں، دیکھیں کہ ہم کس طرح خدمت کر رہے ہیں عوام کی. انشاءاللہ یہ وقت آئے گا کہ میڈیا کی ہم مجبوری بن جائیں گے، تحریک لبیک میڈیا کی مجبوری بن جائے گا کہ ان کو کوریج دینی پڑے گی انشاءاللہ. آیا جی. تو ہمارے ساتھ اس یو سی کے ایک اور کارکن موجود ہے، سینئر کارکن ہیں. ہم ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ سیلاب متاثرین کے حوالے سے جو انہوں نے کیمپس لگائے اس پر پبلک نے کیا رسپانس کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد کاشف. جی کاشف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف بھائی، یہ تحریک لبیک نے اتنے زبردست کیمپ لگائے، اتنا مہنگائی کا دور، اتنا کہ اپنا گزارا کرنا مشکل، آپ نے لوگوں کو کیسا پایا؟ لوگوں نے الحمدللہ باہر کی ایڈ نہیں دیکھی اور لوگوں نے بھرپور ہمارے ساتھ تعاون کیا. کبھی مہنگائی کو نہیں دیکھا، تحریک لبیک پر اتنا بھروسہ کیا. الحمدللہ ہم ان کے بھروسوں پر پورا اتر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ سیلاب جہاں جہاں پاکستان کے اندر جہاں بھی سیلاب آیا ہم نے ایڈ وغیرہ باہر کے ملکوں کی طرف نہیں دیکھا. اپنی مدد آپ کے تحت ہمارے ساتھ تمام جو کارکن ہیں تحریک کے ساتھ وہ بستہ ہیں، ان سب نے ہم پر بھروسہ کیا. الحمدللہ ہم ان کی مدد کے لیے ضرورت کے لیے ادھر پہنچا رہے ہیں. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کو جزائے عطا فرمائے، آمین. ہماری کاوشیں بھی پوری فرمائے. تحریک لبیک آمین آمین. یہ تھے کاشف بھائی جو بہت زبردست بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں اور لوگوں نے اتنا تعاون کیا
कि अपनी सोने की चीज़ें बेचकर भी उन्होंने ये कहा कि बलूचिस्तान, पंजाब और KPK में जहाँ जहाँ लोग मुतासिर हैं, सिंध में, उनके साथ ताउन किया जाए, उनको खुराक दी जाए, उनको सामान दिया जाए, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। तो PP 153 के एरिया में हम मौजूद हैं। यहाँ PP 153 के नुमाइंदे कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद कामरान अली सिद्दीकी है। माशाल्लाह। और मैं PP 153 का एक अदना सा कारकुन हूँ, इलेक्शन सेल का, नाज़मी इलेक्शन सेल हूँ। जी जी। तो उसी की तरफ से सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अहमद वलीद भाई आपने यहाँ के हमारे इस हौसला अफजाई की, हमारे कारकुनों की इस वक्त टाइम निकाला आपने। हालांकि आप बहुत मसरूफ़ हैं माशाल्लाह, लेकिन आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आए। और तमाम जितनी यूसीज़ हैं हमारी PP 153 की, PP 158 की, और भी जितने कारकुन हैं जो हमारी वार्डों में हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। उन सब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा ताउन किया। और ये जितने आपको यहाँ कारकुन नज़र आ रहे हैं, ये बग़ैर किसी मतलब पेमेंट के, कोई भी इनमें से कोई किसी से भी कुछ भी नहीं ले रहा, बल्कि पल्ले से ये लगाने वाले हैं। तो इन सब ने अल्हम्दुलिल्लाह, हम रातों को भी यहाँ पर 3-3 बजे, 4-4 बजे, बल्कि ये हमारे अमीर साहब और हम लोगों की टीम पूरी रात यहाँ रुकी कि खुदा न खास्ता, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है माल काफ़ी तादाद में, लाखों बल्कि मैं कहूँ करोड़ों तो लोगों का बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये आपको आपके प्लेटफॉर्म से ये बात बता दूँ कि TLP पे बहुत बड़ा लोगों का कॉन्फिडेंस है। ऐसे ही बिल्कुल, अल्लाह ताला उसको बरकरार रखे, ठीक है। और हम सब उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हम अपने मुल्क की, अपनी आवाम की खिदमत करना चाहते हैं और करते रहेंगे। और अपने फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ, तमाम यूसीओं के जो यहाँ मौजूद नहीं भी हैं, तमाम PP के जितने जितने जो ज़िम्मेदार हैं, कारकुन हैं, और जितनी वार्डें हैं हमारी, उन सब के हर कारकुन का, अमीर सरप्रस्त से लेके नाज़िम दफ्तर तक, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत कोऑपरेट किया, तहसीन पेश किया। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने दिन रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए और उनकी इमदाद के लिए किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया आपका एक दफ़ा फिर से। अल्लाह ताला आपको भी खूब तरक्कियाँ दे, आपको भी खुश रखे। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और जो हम कर सकते थे कि आप तक दिखाते कि किस तरीके से तहरीक लबैक पाकिस्तान अवाम का दर्द रखती है और किस तरीके से किरदार अदा कर रही है। अपनी दुआओं में इब्न तनवीर को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।